دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم ہم شارع دستور کے اوپر موجود ہیں. علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ ابھی یہاں پہ پہنچی ہیں تو ان سے ہم بات کریں گے. اور یہ اس ٹائم آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. السلام علیمہ خان صاحبہ سے بات کریں. السلام علیکم آپا. کیا حال ہے آپا آپ یہاں پہ پہنچی ہیں, کیس نہیں لگایا جا رہا. پچھلے دفعہ بھی منگل والے دن آپ کا کیس ڈی لسٹ کر دیا گیا تھا, کیا کہیں گی؟ دیکھیں یہاں ساروں کے آنے کی اچھا دیکھیں یہاں پہ اس لیے سارے جو ممبرز آف پارلیمنٹ بھی آئیں گے کیونکہ جو چیز اس وقت ہائی لائٹ کرنے والی ہے, جس کے اوپر ساروں کو توجہ دینی چاہیے کہ اس وقت حالات کتنے خراب ہو گئے ہیں 26ویں ترمیم کی وجہ سے. یہ 26ویں ترمیم ہی ہے جس میں یہ جو تارڑ اور بون کا یہ جو نمونہ انہوں نے پیش کیا تھا, کیونکہ 17 سیٹوں کے ساتھ یہ کتنے مجبور ہیں یہ نون لیگ والے بھی اور پیپلز پارٹی والے بھی. کیونکہ یاد رکھیں جب آپ کے پاس نہ مورل اتھارٹی ہو, نہ آپ نے چوری کے مینڈیٹ کے ساتھ ایک اسمبلی پہلے بناتے ہیں, پھر ان کی کیا پریشانی ہوگی کہ انہوں نے پورا قانون ہی تباہ کر دیا ہے. کہ ان کو یہ بھی ڈر ہوگا کہ کل خدا نہ خواستہ اپنے 2-3 جج تو بٹھاؤ جو ہمارے لیے ہماری چوریوں کو, ہمارے ڈاکوں کو, ہمارے چوری شدہ مینڈیٹ کو, کیونکہ یہ جو آرٹیکل 6 لگتا ہے نا, اگر آپ ووٹ چوری کریں آرٹیکل 6 لگتا ہے نا, تو ووٹ آرٹیکل سے بھی ڈر رہے ہوں گے. تو انہوں نے پورا نظام تباہ کر دیا ہے. اور آج آپ کے سامنے اس کا ایک نمونہ ہے کہ انہوں نے کتنا پریشر ڈالا ہوا ہے ججز کے اوپر کہ ایک چیف جسٹس, ایکٹنگ چیف جسٹس ہائی کورٹ کا باری باری آپ کے ساتھ ایک کمٹمنٹ عدالت میں کرے. آپ کی زبان ایک چیف جسٹس کی کتنی اہمیت رکھتی ہے کہ جب وہ آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کرے کہ جی آپ کا کیس اس دن سنا جائے گا, اور پھر اگلی دفعہ کہے کہ جی وہ غلطی سے سٹاف نے لسٹ پہ نہیں ڈالا, پھر اگلی ڈیٹ دے دیتی ہیں. آج انہوں نے کہا وعدہ کیا, وہ بیرسٹر گوہر نے آ کے بتایا کہ وہ وعدہ کر رہے ہیں کہ آپ بس یہاں سے چلے جائیں, کیونکہ انہوں نے وعدہ کر دیا چیف جسٹس نے کہ اس ہفتے سنا جائے گا. یہ کر کے چیف جسٹس نے 28 تاریخ کو چھٹیاں کر دیں. آپ کیا یہ سارا کچھ عمران خان کے لیے ہو رہا ہے کہ اس کا کیس نہ سنا جائے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ججز کو سپورٹ کرنا ہے. ججز کے اوپر کیا پریشر ہوگا, ججز کی کیا مجبوریاں ہوں گی, ہم چاہتے ہیں کہ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ان عہدوں کے اوپر تعینات ہوئے ہیں, آپ عہد کر کے آئیں کہ عوام کو, لوگوں کو انصاف دیں گے. کہ آج ہم اگر یہاں باہر کھڑے ہو کے ان کو سپورٹ نہیں کریں گے, ہم ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم سارے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, 26ویں ترمیم کے خلاف کھڑے ہیں. اور کیونکہ یہ ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں جو یہاں پہ آئے ہیں, وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اسی پارلیمنٹ نے, چوری شدہ مینڈیٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا, اور ان لوگوں کو ججز کے اوپر اس کی وجہ سے پریشر پڑ رہا ہے. آج ہم سارے مل کر جج صاحب کو سپورٹ کریں گے. آپ ان سے ہم اپیل کریں گے کہ آپ نے کمٹمنٹ دی تھی اس ہفتے کی, ہم عمران خان کو جیل میں ہر دن جو آپ ڈال رہے ہیں, جج صاحب کو خیال آنا چاہیے کہ کیوں عمران خان کے ساتھ یہ بے ناانصافی ہو رہی ہے. تو ہم کھڑے رہتے ہیں جب تک جج صاحب ہماری جو اپنی زبان دی ہوئی ہے اس کے اوپر پورا نہیں اترتے. علیمہ آپا یہ بتائیے گا, آپ نے وعدوں کی بات کی ہے کہ وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کا کیس لگایا جائے گا. وعدے تو آپ سے پنجاب پولیس نے 7 ہفتے پورے کیے, پھر آپ لوگوں نے مزاحمت کی, پھر آپ کا جو ہے نا ملاقات ہوئی تھی, وہ وعدے بھی ویسے ہی تھے. آج ان وعدوں کے اوپر آپ پھر اعتبار کرنا شروع کر دیے آپ لوگوں نے, اور ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس دیکھیں عمران خان کہتے ہیں نا کہ جمہوریت کے 2 جو کہتے ہیں ستون ہیں جس کے اوپر جمہوریت کھڑی ہوتی, اخلاقیات اور رول آف لا. اگر دونوں ختم ہو جائیں تو پھر معاشرہ ہی ختم ہو جائے گا. ہمیں کھڑے ہونا پڑے گا. یہ انہی چیزوں کے لیے ہم آ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ جی آپ کی اخلاقیات اور رول آف لا, یہ دونوں کا آج امتحان ہے یہاں کورٹ کے باہر, دونوں امتحان میں ہیں. اور اس کے لیے آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ بہت ہی
सीरियस चीज़ है। ये बड़ी आपको इसकी फ़िक्र करनी चाहिए कि इसके बाद जो इमरान खान कहते हैं जंगल का कानून है, ये जंगल के कानून के अंदर यहाँ फ्री फॉर ऑल हो जाएगा, और जब इंसाफ लोगों को नहीं मिलेगा तो वो अपने हाथ में इंसाफ ले लेंगे। ये बड़ा ख़तरनाक चीज़ है। जज साहब आज जो इमरान खान के साथ करें, सारा मुल्क परेशान हो जाएगा और कानून हाथ में ना ले ले। ये बड़ा इसकी फ़िक्र करनी चाहिए, क्योंकि लोगों को नज़र आ रहा है कि यहाँ पे तो किसी का इमरान खान के साथ अगर ये हो सकता है तो अवाम के साथ क्या होगा। साहब ने बात की है, मुल्क की तहरीक की उम्मीद जाहिर की है। उन्होंने कहा था कि उम्मीद है कि इमरान खान ईद से पहले रिहा हो जाएंगे, लेकिन ईद की छुट्टियां भी आ रही हैं आगे, फिर गर्मी की छुट्टियां भी आ रही हैं, तो इमरान खान के तो फिर कैसे सर्दियों के अंदर जाके लगेंगे। गौर साहब को शायद किसी और दोस्त ने बताया हो, क्योंकि हमें कोई ऐसी इत्तला नहीं, हम यहाँ परेशान क्यों धूप में आके खड़े होंगे। ये असल में जो बातें शुरू हो जाती हैं ना कि रिहा होने लगे, वो इसलिए है कि आप घर चले जाओ, आप सड़क पे ना नज़र आओ, आप अपना आईनी हक ना इस्तेमाल करो। और ये मैं कल हमने इमरान खान को भी बताया कि हम ये रोज़ देख रहे हैं वीलॉग में खुशखबरियाँ सुना रहे हैं, हमारे से तो किसी ने नहीं पूछा। हम यहाँ परेशान खड़े हैं और यहाँ पता नहीं वीलॉगर्स कौन सी खुशखबरियाँ सुना रहे हैं बैठ के। क्या पता गौर साहब ने भी वीलॉग ही देखा हो और जिससे उनको खुशखबरी हमें सुना रहे हैं। मैम, गुज़िश्ता रोज़ पेशावर में इमरान खान की रिहाई के लिए जो लगाया गया कैंप था उसे जलाया गया है, आपकी वहाँ पे हुकूमत है, खामोशी क्यों है इतनी? देखें क्या हुकूमत वही करे जो मरीम नवाज़ की हुकूमत कर रही है। ये तो गलत बात है, ऐसी चीज़ें करनी नहीं चाहिए और केपी में भी नहीं होनी चाहिए। अगर वो ऐसी गलत हरकत कर रहे हैं तो क्या आप जुल्म करना शुरू कर दें लोगों पे? बेवकूफ़ों वाली हरकत की, अब क्या करें उससे, क्या करें? मैम, कल जो खान साहब ने मुल्क की तहरीक के हवाले से बात की है, जब भी इमरान खान के केसेस लगेंगे मैं अपनी पूरी काबीना के साथ यहाँ पे हूँगा, तो यहाँ पे अभी तक कोई नज़र नहीं आ रहा, ना काबीना के अरकान हैं, ना अमीन गंडापुर हैं। पिछली पेशी पे भी अमीन गंडापुर इस्लामाबाद पहुँच गए हैं और वो यहाँ आएंगे, MPs आएंगे। मैं बताइएगा कल जो पूरे पाकिस्तान में एहतजाज के हवाले से खान साहब ने जो इंदिया दिया है, लीडरशिप को भी उन्होंने वार्न किया है, तो कब तक जो है खान साहब की रिहाई की तहरीक चलने का इम्कान है? देखें, जब इमरान खान कहते हैं ना तैयारी पकड़ लो, तो फिर इमरान खान का पहली दफ़ा उन्होंने ये बात की है। मैं ये आपको बता दूँ, पहली दफ़ा इमरान खान तैयारी उन्होंने ये कहा है कि आप तैयारी पकड़ें। ये पिछले 2 साल में हमने पहली दफ़ा सुना है। तो जब इमरान खान को पता होता है वो ऐसी लीडर नहीं है, हम उनको सुनते हैं और उनकी जो क्या कहते हैं बॉडी लैंग्वेज है, उससे मैं ये बता दूं वो तैयार हैं। मैडम, आपने आर्टिकल 6 की बात की है कि आर्टिकल 6 जो है वो लगता है जो कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं। अभी तक पाकिस्तान आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं, तो ये अभी तक तो किसी के ऊपर आर्टिकल 6 नहीं लगा जो है। अभी तक कितनी जो है वायलेशंस हो चुकी हैं? आप ये सोचें, मरीम नवाज़ ने उस दिन जो बात की कि जो 9 मई और 26 को PTI ने किया है वो मोदी से ज़्यादा बुरा था। ये तो आर्टिकल 6 वाली बात है। हमारे यहाँ लोग शहीद हुए, यहाँ पे बहावलपुर में शहीद हुए, औरतें, बच्चे, यहाँ पे एक स्क्वाड्रन लीडर और 4 एयरमैन शहीद हुए एक एयर बेस पे, और वो ये बता रही हैं वो मोदी को अभी भी जब मुंह खोला तो मोदी की उसकी डिफेंड किया उसको उन्होंने। आप ये सोचें कि जिन्होंने आप पे हमला किया है उसकी डिफेंड वो कर रही हैं, और 26 नवंबर को और 9 मई को किसके ऊपर अटैक हुआ था? शहादतें तो जो हुई हैं वो तो PTI के लोगों की हुई हैं। तो PTI ने अगर एक बुत जलाया था ना, तो फिक्र ना करें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर बुत तोड़े थे। मक्का में जब गए थे उन्होंने अंदर जाके बुत तोड़े थे। तो जिसने बुत तोड़े हैं ना, बुत होने नहीं चाहिए, ये मुजस्मे होने नहीं चाहिए, और जिसने काम किया तो उसने, मेरा तो ख्याल है, बहुत अच्छा काम किया। अच्छा मैम, ये कब तक तहरीक स्टार्ट होगी और इस तहरीक को आप लीड करेंगी, और जो इसकी नोयत होगी वो किस तरह की होगी, थोड़ा सा इसके बारे में? ये तो इमरान खान खुद अपनी पार्टी को बताएंगे। उन्होंने पहले पार्टी को सफ़े सीधी करने के लिए अभी हदायत कर दी है, उसके बाद वो पार्टी को बता देंगे। लेकिन वर्करों का बड़ा मुतालबा है कि अलीमा खान लीड करें इस तहरीक को। देखिए, लीड क्या करना है, ये लीड करना नहीं होता, जिससे निकलना निकल आएंगे। मैं अपने आप को निकाल लूँगी, आप अपने आप को निकाल लें। थैंक यू सर, शुक्रिया। लीड तो कर रहे हैं।